Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing Master or BS in English can seek help. Our today's course is Greek literature and I'm gonna tell you about the topic Oedipus Rex as a tragic hero. गाइस, अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करे या अगर ये इस वीडियो में जो नोट्स हैं ओइडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो के आपको पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो व्यूवर्स इस वीडियो पे न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get the notification of my new videos. Now I'm gonna start the topic. Oedipus Rex as a tragic hero. First of all guys, अगर आपको Oedipus Rex के किसी और क्वेश्चन के इसी तरह नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको इन नोट्स के स्क्रीन शॉट चाहिए तो आप फर्स्ट पेज का स्क्रीन शॉट भी ले सकती हैं। Now I'm gonna start the topic. Oedipus Rex as a tragic hero. Definition of tragic hero. According to Aristotle, अरस्तू के मुताबिक the tragic hero must be a person of noble birth and prosperity. एक अरस्तू के मुताबिक एक ट्रेजिक हीरो को नोबल पैदाइश यानी कि नोबल बर्थ और प्रोस्पेरिटी खुशहाली का पर्सन या शख्स होना चाहिए। हुज मिसफॉर्चून रिजल्ट्स जिसकी बदकिस्मती का नतीजा, नॉट फ्राम डेरिवेटी और वाइस जिसकी बदकिस्मती का नतीजा बेढंगी और नाइब से नहीं, बट फ्रॉम सम हमाटी बल्कि कुछ हमातिया से होना चाहिए। अ ट्रेजिक हीरो फ्ला और एन एरर ऑफ जजमेंट फ्रॉम द हीरो। एक ट्रेजिक हीरो की गलतियाँ उसके अपने फ़ैसलों में हीरो होने के अपने फ़ैसलों से ही होती हैं। अप्लाइंग दिस डेफिनेशन टू ईडिपस वी सी डैट, इस डेफिनेशन को ईडिपस पर लागू करने से हम देखते हैं हिज करेक्टर फिट्स वेरी वेल इनटू हिज डेफिनेशन, कि उसका किरदार इस डेफिनेशन में, इस तारीफ़ में बहुत अच्छे तरीके के साथ फ़िट होता है। Oedipus द मेन करेक्टर ऑफ द प्ले। Oedipus इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार है। इज़ अ ग्रेट किंग ऑफ थाइब्स विद आइडियल ट्रेड्स, मसाली कामों से या मसाली कामों के साथ एक अजीम बादशाह है थाइब्स का। बट ही ब्रेक्स मोरल लॉस सो ही इज़ अ ट्रेजिक हीरो, लेकिन ये इखलाकी कवानीन को तोड़ता है, उनकी खिलाफ वर्जी करता है, सो इसीलिए लिहाजा ये एक ट्रेजिक हीरो है। Oedipus हैड सम आइडिया अबाउट हिज फैट। Oedipus को अपनी किस्मत के बारे में कुछ आइडिया होता है, कुछ ख्याल होता है। सो ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम इट बट ही डिड नॉट। तो वो इस पर काबू करना चाहता है, इसे अपनी कैद में लाना चाहता है कि किस्मत मेरे काबू में हो जाए और मैं इसे चेंज कर लूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि किस्मत अल्लाह ताला की तरफ से लिखी होती है, वो हरगिज़ भी चेंज नहीं हो सकती। और ये 100% श्योर बात है कि किस्मत हमारी पहले से लिख के ही आती है कि हमारे साथ कैसा कैसा होगा, और जो कुछ हमारी किस्मत में होगा उसके लिए अल्लाह ताला हमें ख़ुद मेहनत करवाएंगे, फिर हम उठेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे जहन में कोई आइडिया आता है तो हमें कदम आगे ख़ुद बढ़ाना होता है। आइडिया देना अल्लाह ताला का काम है, सोच देना अल्लाह ताला का काम है, लेकिन कदम बढ़ाना हमारा अपना काम है। तो इसलिए हरगिज़ भी पीछे मत हटें। अगर आप किसी काम के बारे में सोचते हैं उसका पॉजिटिव साइड ज़रूर देखें, नेगेटिव भी देखें। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस काम को स्टार्ट करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। व्हेन ही वाज बोर्न हिज, जब वो पैदा होता है उसके पेरेंट्स केम टू नो डैट ही वाज एन अब्यूज्ड चाइल्ड। जब वो पैदा होता है तो उसके यानी कि माँ बाप को, पेरेंट्स को पता चलता है कि ये एक
ابیوزڈ چائلڈ ہے، شرارتی بچہ ہے، جذباتی بچہ ہے، اینڈ ہی ول کل ہز فادر، اور وہ مستقبل میں اپنے باپ کو مار دے گا، اینڈ ول میری ہز مدر، اور اپنی ماں سے شادی کر لے گا. سو دے ڈیسائڈ ٹو کل ہم، تو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے مار دیتے ہیں. اینڈ گیو ہم ٹو اے شیپرڈ، اور کسی چرواہے کو دے دیتے ہیں. کیم دیئر، وہ یہاں آئے، اینڈ سیو ہم، اسے بچا لیتا ہے. ایڈیپس ڈڈ ناٹ نو، ایڈیپس نہیں جانتا دیٹ ہو ہز فادر از، کہ اس کا باپ کون ہے. وین ہی کمز ٹو نو، جب وہ یہ جانے گا دیٹ ہی ول کل ہز فادر، تو وہ اپنے باپ کو مار دے گا، اینڈ ول میری ہز مدر، اور اپنی ماں سے شادی کر لے گا. بٹ ان دا اینڈ ہز وائف اینڈ ہز مدر کمیٹڈ سوسائڈ، لیکن آخر میں اس کی بیوی اور اس کی ماں کمیٹڈ سوسائڈ، یعنی کہ کیا اسے کہتے ہیں، کمیٹڈ سوسائڈ کر لیتی ہے. دس شوز دیٹ ہی از این امپورٹی ان دا لینڈز آف تھائبس، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ تھائبس کے زمینوں میں میلا پن تھا، گندگی پھیلاتا تھا. اینڈ ہی ٹاکس ہز آئیز آؤٹ، اور وہ اپنی آنکھوں کو باہر نکال کے بات کرتا تھا فل غصے سے. اینڈ وینٹ ٹوورڈز دا ماؤنٹین، اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے. کنگ ایڈیپس کین بی ٹیکن ایز اے ٹیپیکل ہیرو آف کلاسیکل ٹریجڈیز. ایڈیپس بادشاہ ایک ٹریجک ہیرو ہے، اور کلاسیکل ٹریجڈیز کا ٹریجک ہیرو کے طور پر لیا جا سکتا ہے. ایڈیپس بادشاہ کو کلاسیکل ٹریجڈیز کے طور پر ایک عام ہیرو چوز کیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے. اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل اباؤٹ دا ٹریجڈی، ارسطو کے مطابق ٹریجڈی، اے ٹریجک ہیرو وڈ بی اے مین آف نوٹیسیبل کوالٹیز آف بیہیویئر. ایک ٹریجک ہیرو ایک ایسا آدمی ہے جس میں قابل دید یا قابل تعریف بیہیویئر کی صفات ہوں. انٹیلیجنٹ کوالٹیز آف بیہیویئر، ذہین بیہیویئر کی صفات ہوں. انٹیلیجنٹ ذہین ہو. اینڈ پاورفل طاقتور، بٹ بائی نو مینس پرفیکٹ، لیکن ان سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامل ہو. ان ٹرمز آف دا آسٹریلین تھیوری آف ٹریجڈی، ٹریجڈی کی آسٹریلین تھیوری کے مطابق ایڈیپس از اے ٹریجک ہیرو، ایڈیپس ایک ٹریجک ہیرو ہے. بیکاز ہی از ناٹ اے پرفیکٹ، کیونکہ وہ کامل نہیں ہے. بٹ دا ادر سائڈ آف دا کوئن از دیٹ ہی از اے نوبل اینڈ اے گڈ کنگ، لیکن سکے کی دوسری طرف وہ بہت اچھا اور ایک قابل تعریف یعنی کہ عزت دار بادشاہ ہے. ہی از اے گڈ کنگ، وہ ایک اچھا بادشاہ ہے. بیکاز ہی لوز دا پیپل آف ہز کنٹری، کیونکہ وہ اپنے ملک کے لوگوں سے پیار کرتا ہے. بٹ فیٹ از فیٹ، نو بڈی کین چینج اٹ، لیکن قسمت تو قسمت ہے، کوئی بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا. ایرسٹوٹل in his book Poetics says that a tragic hero must be an important man who had committed an error in his judgment. ارسطو اپنی کتاب پوئٹکس میں کہتے ہیں کہ ٹریجک ہیرو ایک اہم آدمی ہوتا ہے جو اپنے فیصلوں میں غلطی کرتا ہے. غلطی تو کرتا ہے. The tragic hero must learn a lesson from his error in judgment. اور ٹریجک ہیرو اپنے فیصلوں میں غلطی تو کرتا ہے، لیکن غلطی سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور سیکھتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا. ایڈیپس از اے ٹریجڈی. گائز سوری، اگر آپ کو اس پیج کے اسکرین شاٹ چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں. Now, Oedipus is a tragedy because it fits the description of a tragic hero. Oedipus ایک المیہ ہے کیونکہ ایک ٹریجک ہیرو کی تفصیل میں یہ اچھی طرح فٹ ہوتا ہے. Oedipus Rex is a tragic hero. Oedipus Rex ایک ٹریجک ہیرو ہے because of his tragic flaw، اپنی غلطیوں کی وجہ سے.
اپنے غرور کی وجہ سے. ہیز لیڈ ٹو دا کریکٹرز ڈسٹرکشن, جس کی وجہ سے کرداروں کی تباہی ہوئی ہے. ایڈیپس ایک ٹریجک ہیرو ہے, بس ثابت ہوا ایڈیپس ایک ٹریجک ہیرو ہے. اب ٹریجک ہیرو ہے کیا؟ ٹریجک ہیرو کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان میں کوالٹیز تو ہوں, مطلب کہ اگر ٹوٹل انسان میں ٹوٹل کوالٹیز 10 ہوں تو اس میں 5 کوالٹیز اچھی خاصی ٹاپ نمبر 1 ہوں اور 5 کوالٹیز ڈاؤن 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 کوالٹیز ہوں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹریجک ہیرو ایڈیپس ریکس میں بہت اچھی خاصی کوالٹیز تھیں. وہ بہت اچھا بادشاہ تھا, وہ بہت ذہین تھا, وہ بہت طاقتور تھا, لیکن وہ پرفیکٹ نہیں تھا کہ اس میں یہ ساری خوبیاں کامل نہیں تھیں. اس لیے ایڈیپس ریکس ایز اے ٹریجک ہیرو بنا. سو گائز, یہ تھا آج کا ٹاپک, ایڈیپس ریکس ایز اے ٹریجک ہیرو. اگر یہ ویڈیو آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ کرے تو پلیز لائک مائی ویڈیو, شیئر مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اور جو ویورز اس ویڈیو پہ نیو ہیں, پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ press the bell icon to get notification of my new videos. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.